U maloj toploj rupi ispod starog snježnog hrasta živio je miš sa najvećim božićnim snovima u cijeloj šumi. Dok su druge životinje kitile svoje kućice grančicama i šišarkama, on je maštao o jednoj jedinoj stvari. Da napravi najveću božićnu tortu koju je šuma ikada vidjela. Veću od sebe barem 200 puta. Svako jutro bi izašao na snijeg, pogledao pahulje kako plešu na vetru i rekao sebi: ove godine torta će biti toliko velika da ćemo je jesti od Božića do Nove godine. I jednog hladnog sjajnog dana odlučio je: danas je taj dan, pravim božićnu tortu koju će svi pamtiti. Prvo jaje od božićne kokoške. Otišao je do kokoške koja je tog jutra nosila crvenu kapicu i pjevušila božićne pjesme. Kokoško, treba mi jaje za ogromnu božićnu tortu, rekao je miš svečano. Kokoška ga je pogledala ispod kapice kao da provjerava je li on to ozbiljan. Tortu, veću od sebe? A onda se nasmijala tako glasno da je pahulja snijega poletjela sa njezinog kljuna. Baš me zanima kako će to završiti. Evo jedno posebno prazničko jaje. Jaje je bilo toliko ogromno da ga je miš više kotrljao nego nosio. Snijeg se svuda prašio, a miš se skupa sa jajetom kotrljao niz snježnu padinu kao mala pahuljasta kugla. Zatim med od božićnih pčelica. Kod pčela koje su imale male zlatne lampice oko košnice, zamolio je: treba mi malo meda, samo kap. Pčele su ga pogledale kao da je pao sa bora. Mišu, pa to će biti prava božićna katastrofa, ali dobro, evo ti mala teglica. Naravno prosuo ju je, 2 puta. Zalepio se za zamrznuti list toliko čvrsto da je morao pjevati božićne pjesme da se ugrije i konačno odlepi. Sljedeće, brašno od veverice koja sve skriva u čarape. Veverica je slagala svoje zimske čarape dok je miš stigao zadihan. Veverice, treba mi brašno, božićno. Za šta? Pitala je, već se smijući jer je znala odgovor. Za veliku božićnu tortu. Smijala se toliko jako da joj se čarapa rasula po grani. Dobro, evo brašno, ali ako eksplodira nisam ja kriva. Kada je skupio sve sastojke, miš je krenuo mešati, ali onda jaje plop, pravo na njega. Brašno puf, pretvorilo ga je u malu snježnu lopticu, a sa medom se zalepio za pod i ljuljao napred nazad kao božićni ukras. Na kraju se otkotrljao direktno u ogromnu zdjelu i završio unutra kao mali brašnasti ukras. A onda čarolija zajedništva. Kada su životinje stigle da vide šta se dešava, zatekle su miša kako viri iz zdjele, sav brašnav, lepljiv, ukrašen kao pokvareni božićni kolač. Je li ovo božićna torta? Pitao je Jelenko. Miš je uzdahnuo. A bit će, bar se nadam. I tada su sve životinje, od lisice do ježa, počele pomagati. Mešali su, pevali, prosipali brašno, dodavali ukrase, smijali se, padali na snijeg i pravili nestašluke. Kada je torta bila gotova, bila je ogromna šarena prepuna božićnih ukrasa i tako velika da se skoro vidjela iz oblaka. Miš je shvatio nešto važnije od najveće torte. Božićni su ukrasi, torte, kolači i pokloni, nego je Božić toplina, smijeh i prijatelji koji te okružuju. A te zime šuma je bila punija radosti nego ikada prije. Snijeg je padao snježnije, zvončići su zvonili glasnije, a torte nikad nisu bile ukusnije. I tako je mala šuma imala svoj najmagičniji Božić ikada.